Mamitaw nga na mabilis. Bilis. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, N. Ano sabi? Ano sabi mo? L, M, N, 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 G, O, O, P, Q, R, S, T, T, U, V, W, X, Y, and Z. Sabi tama? Yes. Ba't pag baby na yung, ba't pag baby na yung, mami, ba't may baby din yung N Ganun talaga. May uppercase and may lowercase. Ano nga yung uppercase? malalakit, Yung lowercase. maliliit, Ano yung vowel letters? A, E, I, O, U, Yung consonant. tula, Ano yung consonant letters? graduate, Okay. Ano nga yung mga letters na yon? Ano yung mga letters ng consonant? Tatanggalin mo lang yung vowel. Ha? You're tired? Are you tired?